Kumno perlog berok. Da mintas nginya shet no da uni u potato cheese bullets. Te uni u pan uba ngaladep pon. South medium size mo. Te ngasa krut ngala ai u breadcrumb bat kamlu. Saber sa uni u chili flakes. Da adem nang tu pade ai uni u oregano. Dap hidon ai dap himdon nai ai tang du sok merit ru biang hi. Tamba da fi ai du oregano kam bang sa klep ha milai bha. Uni pade udai u mozzarella cheese. Bangala adep krut kumne. Dala adep nang ta pada sa I shape kumne. Uni udai umaida saw shamat bahe. Ngala ai kamlo bat usok marin. Da adep nang tu pada sa the tambangi deban bu reben palan clash wa kumne. The kenian niat ba kan milai bha. Hadu bakanda milai baha kumni mo. Ndi ban pen palan ne pen stang palan. Hakawai kabul pada une udai ubret kram. Te le kumni mo aishwa ha une maida kumne da adem nang ta pada sa ai ha une ubret kram diban ngam ha tu bread ru. Da adem nang tu nga kwa ban le double coat te le biang sa sisien repeat biang kum tu hi kumju. Hadu bakanda bain bhayu new bread ru long bakan numi sabar tu cheese bangila ai te mo kini phila ban store ha fridge ru finda sedi ekani am diban sedi deep fry pe mo ka ding ru ni deban pinhe namar bele finda pinrit ye ka ding pare kan num I kan shu rung tangka tu ka umpnyang tinggi de ban sedi berwud namar bale yo kami itu ka cheese shabar. Dakala kami sipang kum ton diat de ngi ban pinki kumne. Kini kila long. Pet fi te bale kendian diat kani ka cheese. Kala ibang bah. Pila ban bam berkenu ka sos ka papi sutanan. Kuble shibun ba pila pe ikani ka video. Like, subscribe, but share.